हाय गाइस, जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ। मु हूँ एम कुमार आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तो गाइस आज हूँ अगस्ट 15। तो सकाल सकाल आम बाहरी पड़ू आज पताका उत्तोलन करवा। छोट छोट पिला माने स्कूल भी आसवे तांको आम मु सेव बिस्कुट बुंदी सब धरी पलि आसी। तो एबे ताकू टे सजाड़ सिजाड़ी दवा तापर बाहरी पड़ा। देखिए ये हूँ बिस्कुट आउ सेव देश आम भारत माता पुण्य तो गाइस ए पिला माने आसी गले टोटली आम धाड़ी रे ठिया पड़िया। सावधान विश्राम आराम से जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उच्चल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाए तब जय गाता जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है कुशलम गो संगीत नंबर 1 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 फर फर उड़े मो देश पताका फर फर उड़े मो देश पताका आहा कि सुंदर আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 ताहारी तले गाइबा में जय भारत जय स्वाधीन में मुक्ता में नहीं कहा कु भय गाइबा में जय भारत जय स्वाधीन में मुक्ता में नहीं कहा कु भय नहीं ता भेद छुआ छुआ नहीं ता भेद छुआ छुआ पर किया पनार আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15
ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଭାରତ ମାର ସନ୍ତାନ ମୋ ଭାରତ ମୋର ମା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପାଣି ପବନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁ ଭାରତ ମାର ସନ୍ତାନ ମୋ ଭାରତ ମୋର ମା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ପାଣି ପବନ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଗାଁ ଏଠି କୋଇଲି ଗାଏ ଗୀତ ଏଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମମିତ ଏଠି କୋଇଲି ଗାଏ ଗୀତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ମମିତ ହସରେ ଲୁହରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ଲାଗୁଛି ମନ ଆମର ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତରେ ଆମ କେତେ କେତେ ବୀର ହୋଇଥିଲେ ଜନମ କେତେ ରକ୍ତ ଦେଇ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମ କେତେ କେତେ ବୀର ହୋଇଥିଲେ ଜନମ କେତେ ରକ୍ତ ଦେଇ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ତାଙ୍କରି ଚରଣେ ମତ ପାତି ଆଜି ଖୁସିରେ ମନ ଧୀର ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭାରତ ମୋ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ପତାକା କି ଜୟ ପତାକା କି ଜୟ ପତାକା କି ପାଳନ କର ପାଳନ କର ପାଳନ କର ଜୟ ଜୟ जय 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 किसान जय किसान जय किसान माताराम 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 ଆଜି ମତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜିର ପବିତ୍ର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ମହୋଦୟା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ହେଉଛି 2026 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଆମ ଦେଶ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷରୁ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଶାସନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିଲା ସେମାନେ ଆମକୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ନିର୍ଯାତନା ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଆମ ଦେଶରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ସୁନାର ଦେଶ ଆମ ଭାରତ ମାତା ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସରଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଆଦି ବୀରମାନେ ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଆମ ପଢା ବହିରେ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବରଗଛ ଓହଳରେ ବାନ୍ଧି 2 ଫାଳ କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇ ଆଜିର ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା ଭାରତ ମାତାର ଟେକ ରଖିବା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଏବଂ ସେହି ଅମର ଶହୀଦ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରି ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ନାୟକ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଓ କୁନି କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ସହିତ ମୋର ସହପାଠୀ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ମୋତେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଆଜି ଆମେ 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1988 ମସିହାରେ ଆମ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା କୌଣସି ଉପହାର ନୁହେଁ ବରଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମିକ ତ୍ୟାଗ ବଳିଦାନ ଏବଂ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଫଳ
महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष बोस, शहीद भगत सिंह राणी एतिकी कही मु मोर कर्तव्य शेष करुछि। आपनक प्रिय लक्ष्मी नायक। जय हिंद। मुख्य अतिथि गुरुजन एवं मोर प्रिय सांग माने समस्त को मोर स्वाधीनता दिवस रे हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाउछि। आज आमे स्वाधीनता दिवस पालन करूछु। 15 अगस्त 1947 रे आम भारत स्वाधीन हैला। एही स्वाधीनता पाई अनेक वीर शहीद निज जीवन बलिदान देइथिले। आमे सही महान वीर मानकु श्रद्धा सम्मान करिबा। आम जातीय पताका त्रिरंगा आमर गर्व और सम्मान। आमे मन देई पाठ पढ़िबा। आम देशर भल नागरिक हेबा। सनुले सत्य करिबा और श्रृंखला पालन करिबा। आपण एति कही मु मो कर्तव्य शेष करुछि। आपनका प्रिय सीमा परिडा। जय हिंद। मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विश्वजीत सामल। Correct Bunty, India is my beautiful country. Mountains, rivers, forests and beaches. We love the unique and beaches. আজি ଆମେ ଆମ ଦେଶର 80ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ଦୌରୀ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ପତାକା କି ଜୟ। ପତାକା କି ଜୟ। ପତାକା କି ଜୟ। ପାଳନ କର। ପାଳନ କର। ପାଳନ କର। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ की जय। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। सरदार वल्लभभाई पटेल की जय। सरदार वल्लभभाई पटेल की जय। सरदार वल्लभभाई पटेल की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। लाल बहादुर शास्त्री की जय। वीरेंद्र पास की जय। वीरेंद्र पास की जय। वीरेंद्र पास की जय। ललपाल की जय। ललपाल की जय। ललपाल की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आम विद्यालयर सभापति कमिटीर सभ्य वृंद प्रधान गुरुजी और अन्य गुरुजी तथा छोट बड़ भाई और भौणी माने आज हेउजी आमर स्वाधीनता दिवस। अगस्त 15 तारीख 1947 मसीहा अगस्त मास 15 तारीख आम देश स्वाधीन है। आगुरी इंग्रेज माने आमको शासन करुथिले और अत्याचार करुथिले। आम देश 1600 मसीह आम देश को बेपार करने को आसीथिले। आम देशर कृषक और जनसाधारण ठारू बहुत कर आदाय करुथिले। आम देशर बहुत धन संपत्ति निज देश को इंग्लैंड को बोही नहीं जाउथिले। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, लालपाल पाल नेता माने तड़ी स्वाधीन कले। मु एति कही मु मो वक्तव्य शेष करुछि। मु आपनकर प्रिय चुटी दौरी। जय हिंद। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠି ଦେଇଦେବା। चंद्रकांत गोटे ताली हो। चंद्रकांत भाई कहीं ताली शुभुनि।
ଧରିଛନ୍ତି ସବୁ ଆଉ ଧରି ପାରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଳି ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଡାଙ୍ଗି ଯିବ ହେଲା ଗୋଟେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡିବ। ଚାଲ